commercer, c'est ce que l'homme fait depuis la nuit des temps, et cela a très souvent causé des conflits d'intérêts, des affrontements. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les pays ont choisi de régler leurs conflits commerciaux par la négociation, le dialogue. Il y a d'abord eu en 1948 le GATT, l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, qui fournissait aux gouvernements un forum pour leurs négociations. Ces pourparlers s'appelaient des rounds, et ils avaient pour objectif de réconcilier des intérêts commerciaux divergents. En 1995, les gouvernements ont décidé de créer une véritable organisation qui comptera bientôt 150 gouvernements membres, l'Organisation mondiale du commerce. Ces pays sont actuellement engagés dans un nouveau cycle de négociations, le programme de travail de Doha. Bonjour madame, je peux vous poser une question? Est-ce que vous savez ce que c'est que l'OMC? Non. Vous savez pas ce que c'est que l'OMC? Non. L'OMC, c'est l'Organisation mondiale du commerce. Et qu'est-ce qu'ils font? Bonne question. Qu'est-ce que fait l'OMC? Ils essaient d'organiser le commerce au niveau des différents pays, au niveau des différents continents. Là, c'est pas très social, c'est plutôt économique, mais pour les grandes multinationales. Aqui no Brasil, tudo que se faz hoje para a Organização Mundial, eu não vi problema nenhum. On essaye d'éviter la mondialisation à outrance, mais on ne peut pas empêcher qu'elle se passe, il faut la faire avec bon sens. Plus bruyants, d'autres dans la rue nous posent un certain nombre de questions. Ils ne sont pas là par hasard. Bien sûr, la vie serait plus facile pour certains d'entre nous s'ils n'étaient pas là. Et je pense que nous ne pouvons, comme je l'entends parfois, regretter ces manifestants comme des invasions de sauterelles. Pourquoi cela tombe-t-il sur nous? Qu'avons-nous fait de si mal? En fait, ces rassemblements expriment un certain nombre de vraies questions auxquelles nous allons devoir répondre. Meu nome é Luiz Felipe de Seixas Correia, eu sou diplomata de carreira, membro do Serviço Exterior Brasileiro, atualmente exercendo a função de chefe da representação permanente do Brasil em Genebra ante os órgãos das Nações Unidas e a Organização Mundial do Comércio. Chaque pays, grand ou petit, a ses propres intérêts économiques et commerciaux à défendre à l'OMC. Les représentants du Brésil et de la Norvège illustrent comment ce processus se déroule. This process was sometimes inescrutable to most of the NGOs. And these seminars that have been undertaken in the past few years have meant that WTO is prepared, is willing, and is determined to have better communications and better contact with the civil society, as represented by a growing number of NGOs that are concerned with a growing number of issues that are trade-related. We are here because we are very concerned about the impacts of the trade negotiations on the difference we have in Brazil. For example, we have a very concentration of money and land, and that the current trade negotiations can improve these inequalities in our country. The decisions that will be made will have important repercussions for everyone. Those decisions require courage and keen and focused vision. At the end of the day, no one will get everything they wanted. All countries in our negotiations
must get something. Lors de la conférence qui s'est tenue à Doha en novembre 2001, les ministres se sont déclarés déterminés à remédier à la marginalisation des pays les moins avancés dans le commerce international et à améliorer leur participation effective au système commercial. Ils se sont engagés à faciliter l'accès au marché pour les produits de ces pays. Ils ont également mis en place par consensus un programme pour les négociations commerciales de ces prochaines années qui porte sur un large éventail de questions. My name is coeur. I'm a Norwegian ambassador to WTO in Geneva. I'm in Oslo today in order to have a meeting with the foreign minister. He's interested to be kept up to date with the negotiations which have just been started in the WTO context. I suppose that questions like fisheries negotiations, the environment, agriculture and so on are among the issues we will discuss with the minister. Ja, jeg heter Håkon Rasmussen. For det meste så fisker vi torsk. Men enkelte år så fisker vi like mye sei. Men torsken det er hovedbasen vår. Ja, da får vi penger for det også, for den får vi 22 sånne kiloer. Ja, jeg er alvorlig bekymret. For at det er jo klart at havfiskerflåten, de soper jo rent alt. Of course, one of the environment issues is the sustainability of stocks, fish stocks. And there is an important work going on to see to it that we can define subsidies in the fisheries area so that one do not stimulate the unsustainable use of fish stocks. My name is Svein Andersen and I work for a fish farmer in Lofoten. We have 7 of these farms. Salmon, to raise them to 5.5 kilos salmon, and then we export them to Europe. We have to pay enormous customs. The problems in fisheries is the same as we have in other sectors. High tariffs, sometimes we have escalation of tariffs where finished products have higher tariffs than raw material. And we have also tariff peaks in many markets, tariff of 20, 30, even 40%, which in practical terms make it prohibitive. It's a great, big potential, I think. We have to open more markets. You know, it's a little small market we got. Fisheries, I think, will be very important in the Norwegian economy in the years to come. Simply because this is an area where we can expand and where we have excellent conditions. What we need is market access. Améliorer l'accès au marché est aussi un objectif important du Brésil. O Brasil atribui ao desempenho exportador da sua economia uma grande prioridade. Uma parte das dificuldades que temos nesta área de desempenho exportador diz respeito a acesso a mercados. Le Brésil veut exactement qu'on arrive à des progrès dans des 3 piliers, on appelle comme ça à l'OMC, les 3 piliers de la négociation agricole, c'est-à-dire la fin des subsides à la production interne, la fin des subsides à l'exportation et l'accès au marché des pays consommateurs. Exemplo típico, o açúcar de cana custa exatamente 1/4 do açúcar da beterraba. Por que o consumidor europeu
tem que pagar para o produto 4 vezes tanto. Hoje nós temos trabalhado com cultura de algodão, soja, milho, feijão e arroz. Nós temos um custo muito alto e difícil de ser competido com outros países que são subsidiados. Nós temos a colheita mecanizada, mas uma série de tratos culturais são feitos manualmente aqui. Com toda essa dificuldade que nós temos, a margem de lucro se torna muito pequena. Nós somos muito fortes na exportação de frango, provavelmente que somos hoje o segundo país do mundo, carne bovina, soja é principalmente que interessa subprodutos de soja. Nós somos fortes nos produtos têxteis, nós somos fortes na produção de aviões para curtas distâncias, aviões bem menores, onde somos o terceiro produtor do mundo. A indústria aeronáutica para o Brasil é uma questão fundamental em termos de desenvolvimento econômico, de integração do território brasileiro. Nós exportamos tanto para os Estados Unidos, tanto para a Europa, como globalizadamente para o mundo inteiro. Voltando à importância que a OMC teve para nós, é que nós nos vimos em meio a uma disputa com os canadenses. Acho que a condição seria a possibilidade de haver mudanças reais, uma abertura maior no que diz respeito às regras anti-dumping que vêm sendo praticadas. Para comprar, nós precisamos vender. E isso contamos com a ajuda do OMC. Harmonizar todo o sistema de comércio international. Harmoniser les relations commerciales dans le secteur de l'agriculture est un des objectifs du round de Doha. Les négociations s'annoncent cependant difficiles en raison des divergences d'intérêts existant entre les pays. I'm owner of this farm, and we have milk production as one main production of this farm. And we also grow some grain, and we have a stable of 14 horses. Our milk here is delivered to Oslo. Well, average price is about 3 crowns, 3.5 crowns. I get 3 kinds of support. A little bit I get on the price, but I get the support for keeping the animal, per animal, and then I get some support for the area, for the landscape, for what I produce for the cows to eat. I think about 50% of what I earn I get from the support, and the rest is on the price. But the agriculture is important to us in more than the economic sense of the word, which means that non-trade concerns is important to us. When I see the future, I perhaps see 2 main problems. The one thing is to have the manpower on doing these things, and the other will be the next generation. Will they ever find it worth to live with the cows, with the cattle, with the tourists, with the museum, with all the other things we have built up through our life? Les hommes et les femmes qui travaillent les champs, qui travaillent, qui produisent des aliments, ont aussi, selon la théorie, surtout la théorie européenne, une façon de vivre. Il y a cette célèbre question de la multifonctionnalité de l'agriculture, c'est-à-dire les produits agricoles ne sont pas des produits quelconques, ils ne sont pas comme un radio qu'on produit, comme une plume ou quelque chose qu'on fabrique, mais c'est aussi une façon de vivre. Eh bien, du moment que cela a des conséquences pour le commerce international, bien, le Brésil ne peut pas être d'accord. De nombreux autres pays rejettent également cette théorie de la multifonctionnalité et veulent réduire de façon drastique les subventions agricoles. De nombreuses ONG suivent avec intérêt ces luttes. We live in an upside-down world where rich countries preach the gospel of free trade while increasing their own spending on agricultural subsidies to the tune of $1 billion a day. Where developing countries' exports to the rich face tariffs 4 times higher than those in
of rich countries. Le Brésil et la Norvège ont aussi d'autres intérêts. We have a clear agenda. We need better access for the industrial sector. We need to strengthen the system to avoid abuse of rules. What I have in particular in mind is the subsidies and the anti-dumping rules. We want to strengthen the system when it comes to services, having the maritime sector in mind, energy, telecommunications. L'accord de l'OMC sur la protection de la propriété intellectuelle, explique, contient des règles sur les brevets pharmaceutiques qui ont été critiquées avant Doha. On leur reprochait de restreindre l'accès des pays les plus pauvres aux médicaments bon marché. Na reunião de Doha, nós tivemos a oportunidade de consagrar uma declaração extremamente importante, que é a declaração sobre TRIPS e saúde. Esta negociação chancelou a importância de dar às políticas públicas de saúde uma consideração especial. Provou que uma organização, como a Organização Mundial do Comércio, é sensível às necessidades do mundo, da cidadania. La lutte âpre que se livrent les pays est comme un combat dont l'OMC est l'arbitre. Un pays porte un différend devant l'OMC lorsqu'il estime que les droits que lui confèrent les accords sont violés. L'organe de règlement des différends est une instance à la disposition de tous les pays membres. Les décisions sont rendues par des experts indépendants. Depuis sa création en 1995, près de 300 conflits commerciaux ont été portés devant l'OMC. Aussi bien la Norvège que le Brésil figurent parmi les pays qui ont recours au système de règlement des différends de l'OMC. The meeting of the dispute settlement body, what was done this morning was formally to establish the panel which the European Union had asked about, and a number of countries, including Norway, Switzerland and many others, also reserved their third-party rights. De nombreux pays moins avancés sont membres de l'OMC. Ils ont des difficultés qui leur sont propres. Malawi is a least developed country, and as such, we need to trade with the outside world in order to develop. I think gone are the days where we are looking at development aid in terms of money is being given to developing countries, including least developed countries. We want to use trade as a tool of development. Je sais que l'OMC est très critiqué parce que les gens ignorent les vrais accords de l'OMC. C'est vrai que les pays en voie de développement et les paiements en particulier ont des difficultés pour suivre les accords de l'OMC, mais il nous revient d'apprendre ces accords pour mieux nous insérer dans le commerce international. Nous ne pouvons pas rester en dehors de ce commerce international. Vous savez, le Togo est membre de l'OMC. Mais malheureusement, nous n'avons pas les moyens de nous établir à Genève. Et la semaine de Genève est une occasion pour obtenir les informations sur les travaux réalisés. Romania is a small country with restricted market, and possibility of WTO and access to international market is very important for our country. Pour devenir membre de l'OMC, chaque pays, grand ou petit, doit adapter son économie aux règles de l'OMC. Pour ce faire, il négocie avec ses partenaires. Au niveau interne, cette question fait l'objet de débats parlementaires. We will have today an informal meeting of the Working Party for the Russian accession. And this is an important meeting. Hopefully in the not too distant future, Russia will be a member of the WTO, yes. La Chine est rentrée à l'OMC en 2001. C'est un véritable défi pour tous, car avec cette accession, ce sont d'un seul coup les besoins d'un cinquième de la population mondiale qui doivent être pris en compte dans les négociations. L'OMC repose sur un processus démocratique. Le gouvernement d'un pays prend en compte les attentes du peuple.
Il définit ensuite avec son ambassadeur à l'OMC la démarche à suivre pour les futures négociations à Genève. Dans la plupart des cas, les résultats de ces négociations doivent être approuvés ou rejetés par le Parlement national. Avec l'accession des nouveaux pays, la question du mode de décision au sein de l'OMC va se poser avec encore plus de force. All the representatives who are here are the permanent representatives, so they have the authority of their ministers to act on their behalf. It's the consensus principle, so we have tried to avoid voting, and not only try to avoid, I think we never resort to voting in this organization. I think we must start opening completely the decision-making processes, to open the participation of civil society, to have more participation and to have more possibilities to check out what's going on when they close the doors. There will be, of course, an open dialogue with the political parties, with the Parliament, and with the NGOs. But it has to be stated very clearly that it is the Parliament and the parties representing the people. The WTO is really not an ivory tower. We are here to serve each and every member of our organization and also serving the citizens of all those member countries. We are fully transparent because we also reach out to the members of the civil society as we will continue to conduct our dialogue with various groups of stakeholders of our society. We will be as responsive to the needs of each and everyone around the world to make sure that our multilateral trading system does serve the benefits of each country as equally as possible.